Yeah, one time you might see that kind of image. The first one sun, and then the second sun, two sun, three sun, four sun, all the sun, seven suns coming together. Fire is very strong. The whole universe can, and the first jhana bring. Even Deva bring also destroyed by the fire and destroyed by the water and destroyed by the wind. So step by step you see that all are unstable. You think that our universe is stable. When you saw what the kind of image, you can see what the kind of image, terrible picture will happen. You see that really dangerous. Then you really scared to compare to the Deva, human, very unstable, impermanent thing. Mm-hmm. Now we feel boring. We want to get enlightenment now. Okay, I have to explain to them step by step. So, kalau kita berlatih meditasi dengan tekun, kita pun bisa melihat seperti beliau. Kita pun bisa melihat image sebetulnya sistem dunia ini bagaimana. Beliau mengatakan seperti itu. Kita bisa melihat kehidupan kita dulu, sekarang ini, dan memperkirakan yang akan datang. Umpamanya kita bisa melihat bagaimana sistem dunia ini terbentuk. Beliau mengatakan bagaimana bumi ini muncul, bagaimana bumi ini hancur, bagaimana alam-alam kehidupan para dewa, para Brahma, dan seterusnya. Suatu saat nanti, sekarang kita mempunyai matahari satu. Kita bisa melihat nanti akan ada matahari 2, ada matahari 3. Kalau sampai matahari 7 muncul begitu panas, jangankan alam manusia, bumi ini hancur, sampai di alam dewa pun kena hancur, karena sampai di alam dewa, sampai di jana 1 itu masih dipengaruhi oleh air, oleh api. Jadi kalau kita bisa melihat semua ini, kehidupan ini begitu membosankan, membahayakan ya. Makanya beliau mengatakan penting sekali untuk mencapai kualitas hidup yang bagus. Tadi saya katakan, sekarang mendengar cerita ini kita bosan hidup ya, mau mencapai nibbana semua. Next time you can see what the hair, you will be scared. Now because you cannot see the hair, so you feel happy, huh? Beliau mengatakan kalau kita berlatih meditasi dengan dalam, kita bisa melihat neraka itu. Nah sekarang karena kita belum bisa melihat neraka, kita ya happy every day aja ya. Jadi senang-senang setiap hari aja. Today you go back home, what you are doing at home? Sekarang hari ini kita akan pulang ke rumah. Apa yang akan kita lakukan di rumah nanti sampai di rumah? Sleep. Take dinner very heavily, huh? Ya, makan malam. 4 days cannot take dinner, suffering, huh? 4 hari tidak makan malam, sampai di rumah makan malam. After you will not sleep directly, okay? I can tell you what you are doing, okay? Jadi beliau kira-kira bisa tahu apa yang akan kita lakukan. And go back quickly, went to the kitchen. We are going to the kitchen, we eat first. Dinner. Sampai di rumah, pergi ke dapur, makan malam, itu pertama. Then after that, you will sit in front of the television and watch the movie. Setelah itu, nonton televisi. You miss for 4 days, man. Ya, 4 hari udah ada nonton televisi dah ya. Okay, after that only you will try to sleep until tomorrow, until what time you will sleep. Ya, setelah itu mungkin baru tidur ya, sampai jam berapa besok udah tahu dah. I hope that tomorrow you all can wake up. Beliau harapkan besok pagi bisa bangun ya. Okay, sorry. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, tadi ada beberapa yogi mengingatkan saya supaya saya lainnya dipersilahkan minum terlebih dahulu. Please drink. Thank you. Sorry. Yes, thank you. Mungkin dalam kehidupan dulu saya anjingnya saya Le ya. Maybe in past life I was your dog. Now I'm barking all the time. Oh, pitiful. To be a nun is very good. Now for ourselves, now we can practice ourselves after ordination, and we also can help many people after you had the practice, you had the experience.
You can teach the Dhamma to everywhere nowadays everywhere in over the world. Many people like to practice all the Dhamma. Jadi beliau mengatakan bisa menjadi biksuni itu adalah suatu hal yang baik sekali ya. Kita bisa berlatih untuk diri kita sendiri. Setelah kita berlatih, kita juga bisa memberikan ilmu kita kepada orang lain. Kita bisa menyebarkan Dharma. Dan sekarang ini di dunia banyak sekali orang yang ingin berlatih Dharma. Do you want to ordain? Ada yang mau jadi biksuni sini? No, no answer. Tidak ada. Not easy to be a nun, challenging, Jadi tidak mudah menjadi biksuni karena perlu banyak tantangan. Nun life is very difficult, not easy, a lot of problems, not like the monk. Monks, many people respect and many people like to support the monks in bhikkhu life. Nuns are very, especially in Asia country, very difficult. Nuns are all not easy to get, have chance for the teaching of the Dhamma too. Ya. Beliau mengatakan untuk menjadi biksuni sekarang ini memang sulit ya. Terutama di Asia ya, karena di Asia itu biksuni itu kurang dihormati seperti biksu. Jadi biksuni itu sangat sulit. Kadang-kadang di dalam satu kesempatan biksuni itu sulit untuk membabarkan dharma. Kalau ada biksu terutama pasti biksunya seperti itu. Nah untuk itu beliau mengatakan banyak tantangan perlu ya. We really appreciate that all the organizers and all the donors give us chance to teach, share the Dhamma, and we all spend together in one place practicing. This we have to thanks to them, to the organizer and to the donator. Ya. Beliau mengatakan, beliau sangat menghargai, kita seharusnya sangat menghargai ya para dermawan yang menyumbangkan dana untuk kita ada di sini. Mungkin keluarga Pak Dede yang menyiapkan tempat ini semua, terutama para panitia yang mengundang beliau seorang biksuni sehingga kita bisa belajar Dharma. Untuk itu saya rasa perlu tepuk tangan untuk semua ya. Thank you. Yes. Another question. Another question. Belum, syaratnya kan belum diberitahu ya? Biarin ya, oke dah. Terus, syarat-syarat. Jadi kan mau pertanyaannya tadi kan syarat-syarat. Requirement become a nun. Maybe because nobody want ya. Yeah, okay. I asked all of you want to ordain, and no one show me the hand. So. Oke. Karena ada yang angkat tangan tadi ditanya, mungkin tidak perlu ya jawab. If you want to ordain, please come to Burma. I have the intention to train the nuns, but we had to train 2 years before ordination. But we need to understand about the monastery life. Then only slowly you are easier. Then you really want to ordain, only we are ordaining for you. Jadi beliau mengatakan tidak mudah untuk menjadi biksuni, tapi beliau mengatakan kalau kita ingin, ini sangat sungguh-sungguh baik ya, dilatih dulu, datang ke Burma 2 tahun, tinggal di sana, diajarin Dharma, setelah itu kalau serius baru. Without training is very difficult. Nowadays in Burma, you want to ordain. Today you want to ordain, you can ordain. But I'm not very like it this way. The time of Buddha really trained to the student. We need to understand monastery life. We have to keep the precept. We really can keep or not. And then another way is we have to control. We have to taking care of our mind to be very pure. You want to become nuns, the mind must be very pure because we have to eat other dana, If the mind is not pure and you want to practice other dhamma, it's very dangerous because of that we want them to train first. Ya, jadi beliau mengatakan memang sekarang ini di Burma ada beberapa tempat gampang sekali menjadi biksuni atau biksu. Hari ini kita datang sudah langsung jadi biksu, besok pun bisa mau lepas itu bisa saja, tapi cara seperti itu beliau tidak sukai. Jadi beliau ingin mendidik dengan serius. Kalau ada yang ingin, harus berlatih dulu, mengerti tentang kehidupan wihara, silanya, peraturannya, lalu dilatih pikirannya supaya murni. Karena kalau pikirannya murni, baru bagus. Karena tadi kalau saya tidak salah dengar, kehidupan seorang biksuni itu menerima dana ya. Jadi untuk itu harus pikirannya harus bersih gitu. Many things we need to learn, so please come to monastery. Jadi banyak yang perlu dipelajari. Kalau ada yang mau jadi biksuni ya silahkan datang ke monastrinya beliau ya. Okay, another question. Kalau meditasi di rumah,
rutin 1 jam setiap harinya, apakah bisa mencapai jana? That's a good question. If we do diligently every day at home 1 hours meditation, can we attain jhana? Can. But can time in the beginning stage you will see the nimitta. After nimitta, trying to get stable and slowly. But difficult, not easy to get immediately. You need time for a long time to settle, and the nimitta. Okay, today you will get nimitta. The next day trying to practice until nimitta is stable, and nimitta is stable. The next time, the next step go in, get absorption. As soon as you start to get absorption, you will give more time for the practice, 2 hours, 3 hours continuously. Ya, beliau mengatakan bisa kalau kita rajin melatih di rumah 1 jam setiap hari, ada kemungkinan bisa mencapai jana. Nah, beliau mengatakan mungkin ketika kita mulai pertama kali melihat nimitta, sinar-sinar itu, kita berlatih 1 jam satu hari ini, besok 2 hari. Nah, ketika sinar itu mulai stabil, warnanya putih, lebih jernih, seperti itu harus ditambah jamnya, mungkin 1 jam jadi 2 jam dan seterusnya supaya mencapai jana. But within 1 hour, you must be very concentrate on the breath. 1 hour meditate 45 minutes with one reading thought. The whole life also cannot get jhana. Jadi beliau mengatakan kalau kita berlatih di rumah memang harus sungguh-sungguh. Kalau duduk 1 jam, baru 5 menit sudah pikirannya melamun, biarpun 100 tahun akan jananya akan tidak datang. Jadi betul-betul 1 jam supaya 1 jam itu terkonsentrasi terus-terusan di nafas kita. Okay. Okay. Pertanyaan selanjutnya, kalau sakit badan atau ada penyakit berat, bagaimana supaya konsentrasi kita ke objek nafas? Karena sakit pasti lebih dominan. You know, when you have pain or sickness in your body, you have a bad feeling in your body, of course your mind more all the time there. So very difficult to go to the breathing. So what we have to do with this? And we have different kinds of sickness. Some may be really sick, and like a cancer. If you have serious pain, very difficult to get concentration. Because of that reason, we encourage all of you to practice before you get old. Practice may be better to get concentration. As soon as you feel obviously pain, very difficult to come back to the focus of the breath. Ya, beliau mengatakan memang tergantung dengan penyakitnya ya. Kalau kita punya penyakit yang serius seperti kanker, sakit yang keras sekali, memang sulit untuk mengalihkan pikiran kita untuk berlatih meditasi. Itu sebabnya beliau selalu menganjurkan kepada kita semua, sebelum kita sakit, masih muda, atau sebelum kita tua, hendaknya kita berlatih meditasi. Sehingga nanti kalau kita tua atau sakit, kita sudah mempunyai konsentrasi. If we can control our mind, don't pay attention to the object or the pain area, and then try to relax and breathe slowly. If not, you feel pain in your body, it's when you concentrate on the breath becomes very short and very quick. And your heart palpitation also very quick too. So tonight we need to relax and breathe very slowly and try to relax on the breath. Because of relaxing on the breath becomes very soft and natural. And the concentration start to progress on the breath, then you don't feel the body and you don't feel pain. Ya, jadi kita memang tetap harus berusaha. Kalau kita mempunyai sakit di salah satu badan kita tetap harus berusaha konsentrasi di nafas kita. Mula-mula nafas kita itu agak pendek-pendek, seperti terburu-buru, tegang. Nah, pada umumnya pada saat seperti itu, di jantung kita juga berdebar-debar. Nah, untuk itu kita memerlukan merilekskan badan kita, pikiran dirilekskan, nafasnya pelan-pelan dirasakan. Nanti suatu saat, kalau konsentrasi kita sudah bisa bagus di nafas, nanti sakit-sakitnya itu kita bisa lupakan. So especially meditation retreat time, you will feel the leg pain or back pain, any pain, not too obvious like a serious sickness. So you can control your mind, don't pay attention on that area, and relax and continuously trying to focus on the breath. So you can overcome very quickly. Jadi kalau sakitnya hanya sakit di lutut atau di punggung kita sedang bermeditasi, itu kan sakit tidak keras. Jadi bisa pikiran kita dikontrol, dialihkan, diajak untuk terus ke nafas gitu. Lama-lama konsentrasinya bagus, dengan sendirinya kita akan lupa dengan sakit kita. Kalau sakitnya sakit-sakit biasa, tapi kalau sakitnya sakit keras memang sulit ya. One time you are successful for nimitta or jhana, you know how to concentrate on the nimitta for the future, for the whole life. As soon as you sit down, you pay attention on the breath. Only a few breaths, you start to see nimitta come and stop. You can do absorption immediately. Never feel pain in your body.
Beliau mengatakan kalau kita sudah bisa mencapai konsentrasi yang bagus atau jana dalam hidup ini, walaupun sakit apapun di badan, asal kita arahkan pikiran kita ke nafas, lalu sinarnya muncul, kita diam di sana, sakit apapun di badan tidak terasa. Jadi itu sebabnya penting ya, sebelum sakit sudah belajar konsentrasi dulu. No arahana, the nimitta stable and jhana. Oh, okay. Jadi, dah tanya lagi. Saya lanjutkan. Ketika bermeditasi memperhatikan keluar masuknya nafas, beberapa saat kemudian setiap nafas yang masuk membuat kepala sakit sehingga tidak bisa melanjutkan meditasi. Ini terjadi beberapa kali sehingga tidak bisa bermeditasi lebih lanjut. Yeah. Question, when start doing meditation, after a while, feel the breathing in, the breathing out, and every time the breathing in, he feel headache very strong, and this is continuously like that, and very difficult to continue the meditation. Because he following in breath, and when he breathe, I think he use too much energy and pushing deep breath. So when many times he concentrate only in breath, he forgot about out breath. He don't want to pay attention on the out breath because of pushing too much. So the wing push inside the head, vibration too strong because of that. And the wing vibration strong, it is like a cohesion, tightness. Jadi beliau mengatakan, coba diperhatikan waktu berlatih seperti itu. Umpamanya kita berlatih beberapa saat, lalu kepala kita pusing itu. Kemungkinan kita hanya memperhatikan lebih banyak nafas masuk. Ketika nafas masuk kita lebih perhatikan, nafas keluar kita mungkin sedikit perhatian, nafas masuk lebih diperhatikan, lama-lama wind energi, energi angin itu banyak di kepala kita, memunculkan ketegangan, lalu pusing itu muncul seperti itu. Jadi coba diperhatikan supaya seimbang ya. Because we explained at the beginning, instruction time, we told that our mind should not falling with the breath inside the body. And don't breathe too hard. Relax and take it on a natural breath. Relax. Jadi seperti yang beliau sudah jelaskan bahwa ketika kita memperhatikan nafas, kita tidak mengikuti nafas kita masuk ke dalam badan kita, atau kita tidak mendorong sampai di luar. Cuma tugas kita hanya merasakan dengan rileks, dengan alami nafas di depan hidung kita. Another reason for a headache is because you concentrate on a one point, on a touching area. Only skin you concentrate. You are not concentrate on the breath. And then after for a while you start to get, because of control your mind on a touching area, then you start to feel headache. Ya, jadi juga bisa terjadi ketika kita mengamati nafas keluar dan masuk, kita lupa untuk mengamati nafas kita. Justru yang kita rasakan kulitnya, kulit di badan kita. Nah, karena kita merasakan kulit di sana, energinya banyak, lalu bisa memunculkan ketegangan. Jadi harus ingat, kita harus memperhatikan nafas, jangan memperhatikan kulitnya atau sentuhan di kulit. So we have to concentrate on, there is a touching area, but concentrate on the touching air, on top of the skin, the air will crossing. Concentrate on the crossing air. Jadi ingat, kalau kita berlatih meditasi, ketika nafas keluar dan masuk, dia mempunyai sentuhan di badan kita, bukan kulitnya atau badannya yang kita perhatikan, tapi sentuhan di udara, di nafas kita itu. Sentuhan di nafas itu yang kita perhatikan lebih banyak. Another reason we have to concentrate more on the out breath, not in breath. As soon as you feel there, relax and concentrate out breath and slowly pay attention so that all the energy will going down. Jadi kalau kita sudah pusing, sudah kadung pusing berlatih meditasi, cepat rubah perhatian kita. Lebih banyak perhatikan ketika nafas keluar. Nanti setelah beberapa saat, kepalanya akan lebih ringan dan pusingnya akan berkurang. Okay. What time? Masih ada. Sorry. Yang lain kira-kira sama pertanyaannya, tapi saya mau membacakan satu yang tidak menyangkut meditasi, tapi berupa permohonan. Most of the rest question is nearly the same. Only another one question now. This is not for meditation. It's something like a requirement. Request ya. Request. Mohon kepada saya Lady Pangkara untuk menulis program meditasinya. Karena kalau cuma mendengar dalam Dhamma Talk sulit sekali menangkap karena sangat banyak. Yang kedua, untuk mengadakan program retreat 5 bulannya di Indonesia. Mudah.
Okay. That we hope you write a book about your teaching. You You write a book about your teaching. write the book. Write the book. So because we come here, we listen so much talk, so beautiful, but we cannot remember all of them. So if you can write a book, we can learn again and again. Number one. Number two, request. This is very easy request. We hope that you do 5 months retreat in Indonesia. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Everywhere. Now I have center in Sydney, in Australia. They ask me, I have the center. I don't want to accept. They asked me to accept. They told me, Sianli, you already have center, but you don't have time to stay with us for 1 month in a year. Very difficult. I really like to share all the Dhamma. Now, because many countries, now last time 1 year I can go one country 10 days. Now cannot. 1.5 years only can come 10 days. So very difficult. Sometimes I want to rest for 1 week also. Cannot read, no time for rest. But I will try in future. I want to do it more. I want to cut it out short retreat. Because short retreats, they only can get limited, cannot get sort of fun. So I feel that not so benefit about that. And I want to share until people really can practice some level of attainment that may benefit for the people. Because of that reason, now I start center in Burma. So next month, I will start to open 5 months retreat. I accept foreigner for 100 foreigners. They will practice 5 months continuously. Maybe I will plan the next destination is in Indonesia. Jadi secara umum beliau menjelaskan beliau sangat menghargai permintaan kita bersama, tapi sangat sulit karena beliau sekarang mengatur 1 tahun ingin berkunjung ke beberapa negara untuk 10 hari saja. Waktu beliau sudah tidak cukup. Diperlukan 1,5 tahun baru bisa beliau mengunjungi setiap negara itu 10 hari. Nah, beliau sendiri dibuatkan center di Australia. Center di Australia sudah jadi. Beliau tidak pernah 1 bulan tinggal di centernya karena sibuk sekali. Tapi beliau betul-betul ingin memberikan dharma ini kepada banyak orang. Nah, beliau sudah melatih banyak di banyak tempat. Sekarang beliau ingin mengurangi latihan-latihan yang pendek-pendek karena beliau melihat manfaatnya tidak yang terbaik. Sekarang beliau ingin membuat retreat yang 5 bulan di Burma karena beliau ingin memberikan yang terbaik orang mencapai Sotapanna, seperti itu. Jadi beliau baru saja mengatakan bahwa setelah di Burma mungkin di Indonesia. That within these 2 years very difficult. Until 2007 my schedule is very full, very difficult. Maybe trying to plan about 2008. 5 months also quite difficult. Maybe can get 2 or 3 months. Jadi beliau mengatakan sampai schedule beliau sampai tahun 2007 sudah penuh, mungkin belum bisa. Tapi setelah tahun 2007 ada kemungkinan di Indonesia mungkin tidak 5 bulan, tapi 2 atau 3 bulan seperti itu. If you all want to meditate. Kalau kita ingin bermeditasi ya, kalau kita mau bermeditasi, rajin meditasi. Very good, huh? Yeah. Thanks to all of you. And another one is the book. Now in Taiwan, they are start to publish and printed the book. So next time can translate to Indonesian language too. That may be better. So we can bring to Indonesia, so you all can read too. Jadi sekarang beliau sudah menulis buku yang diterbitkan di Taiwan dan mudah-mudahan nanti bisa diterjemahkan ke Indonesia. Jadi kita semua bisa membaca buku yang ditulis oleh beliau. And another thing is I recommend for the teaching on the meditation. Many Indonesian, especially female side, if you are ordained and you all can carry on the teaching in Indonesia, maybe the best idea. Jadi beliau mengatakan setiap beliau datang kemari ke Indonesia, kebanyakan pesertanya wanita ya. Okay,
senang kan dipuji, tapi sekarang pesan beliau ingatin, kalau ada banyak yang jadi biksuni, beliau katakan itu bisa melanjutkan ajarannya beliau. Jadi mudah-mudahan banyak yang jadi biksuni We sini. can start the nunnery in Indonesia. Jadi ya. Okay. Sudah? Saya finish. Finish, Ya, huh? ya. So thank you very much. Sorry for too late for you. You have to go in Yeah. back. Huh? Apa cara- Don't forget, please keep 5 precepts and every day Oh, meditate. Okay? Okay. Thank you. Saya we still have another continue about the apa pesanan-pesan bahasa Inggris nih. Oh, Feedback, sorry. it and answer. Yeah. So Okay. 6 people will give a short. Okay. Yes. talk, Good. yeah. Good. And maybe after that you give comment ya. Okay. Berapa orang? Are they okay or not? Too late. Oh, only 4 people ya. Oke, silakan mulai. Mic-nya cuma 2 ya. Berarti nanti yang mau tanya silahkan maju ke depan. Bukan pertanyaan ya, biar Shalenya nggak menjawab lagi. Kesan dan pesannya ditujukan buat acara ini gitu ya. Jadi itu aja. Jadi 2 dari pria, 2 dari wanita, dan dipersilakan maju ke depan sini. Terima kasih. Namaste, Swatihotu. Saya pertama-tama mau menyampaikan kesan, kemudian pesan, dan kemudian ungkapan terima kasih. So he just put respect to you. He said that he wants to first to give the apa kesan ya. Kesan. What apa? Impression. And after that he want to give a suggestion, and after that to appreciate what we do. Silakan. Ya, kesan yang pertama adalah sangat-sangat berbeda dengan kesan yang pertama di Cipanas dulu. Di sini terlalu banyak, namun sangat salut kepada panitia yang begitu sudah sangat-sangat luar biasa, dan kepada panitia saya mohon maaf karena putri saya nggak bisa hadir sebagai penterjemah karena kesibukannya di Amerika. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan Anda bisa bertemu dengan idola Anda yang sudah ditunggu-tunggu, yang cantik, yang pinter kayak papinya. You know, he said that if he compare with the last retreat that we do before, now is too crowded. But he still feel very good, and he really appreciate with all the organizer doing it. And he said he apologized that his daughter cannot come because suppose his daughter translate this retreat, not me. His daughter cannot come from America, so not the dog. So he said, please apologize. Next time, his daughter hope, not daughter, his daughter, not dog. His daughter hopefully can come. She's very beautiful and she's very clever like his daddy. Oke. Thank you very much. Kesan yang saya dapat secara spiritual sekarang ini sangat-sangat mundur, mungkin karena kondisi fisik saya yang sedang amburadul. Berbeda dengan di Cipanas, pada hari ketiga saya sudah bisa lihat Nimita yang begitu indah, seperti madu yang meleleh. Di sini jangankan madu meleleh, madu tumpah pun tidak. So he just want to say that, you know, when he came to the last retreat, he was doing very good. He feel that his spirit very nice. In the day number 3,
he already start got the nimitta. He feel very good. And this time here, he feel down. He didn't get so much result, He give example like a honey, melty honey. Even he didn't get the melty honey, even he didn't get like a drop honey on the floor. So he's very bad, ya. Namun ada satu kebahagiaan, kehebatan Seale ini sangat terbukti karena pada saat ini saya juga menemukan banyak orang hebat di sini. So he said while he's doing this retreat, he really put respect with the karma, the energy that you have, because you track so many powerful people that follow this meditation. Di ruangan ini saya meragukan ada laki-laki yang bermata dewa. Tapi saya yakini di ruangan ini minimal ada 3 dan 4 orang yang mempunyai mata dewi. Now he said he is not sure one man here can see dewa, but he believed about 4 women has these eyes to see the dewa, the dewi. Oke, itu kesan saya, pesan saya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Kalau ada kegiatan seperti ini, please sediakan tempat untuk saya. Walaupun saya lupa untuk mendaftar. Itu pesan. Ya. Dan ucapan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya kepada pemilik tempat ini. Semoga kebahagiaan yang berlimpah, walaupun mungkin kita di luar sila amburadul, tapi saya yakin selama di ruangan ini, atas sila kita mungkin tidak serusak di luar. Sehingga dana yang diberikan berupa tempat latihan, makanan kepada orang-orang yang silanya bagus, itu sangat berpahala. Terlebih lagi pada hari ini kita bersama-sama diajar untuk bagaimana berdana makanan terhadap seorang Seale. Di Birma saya sudah terbiasa memegang meja makan, namun di sini ada tradisi baru, punggung saya dipegang orang lain. Terima kasih untuk Pak Mertade yang memulai tradisi baru. He just said that he really appreciate that with the owner of this place, to make the preparation all this, give us a food, and all of us doing atasila. And because we doing atasila, all the dana they give, I think will give a very good benefit for the owner of this place. And first time he saw a good tradition according to him. It's not you teach, but my fault. That when we offer food, everybody touch the table, and after that I ask them to hold every time. And he didn't see this in Burma. I hope this is not a mistake. Yeah, thank you. Dan yang terakhir untuk Pak Mertade sendiri, tanpa beliau kita nih nggak bisa mendengarkan dhamma, tidak bisa mendengarkan tuntunan yang ajarkan oleh Seale karena syarat dengan abhidhamma. Termasuk saya kemarin blank ketika ditanya, padahal sederhana, somanasa itu muncul, perasaan baik, senang itu muncul di 34 pikiran baik. Kemarin blank karena lagi error. Tapi malam saya langsung mengingat-ingat kembali, dan ke-34 pikirannya langsung dapat. Saya lapor sama bos bahwa kemarin seperti itu. Namun inilah Seale kita yang sangat-sangat luar biasa. Jarang ada orang menerangkan meditasi melalui alur abhidhamma. He said thank you to me,
and he said, we are very lucky to have you here, then teaching us through right understanding with Abhidhamma. Thank you, Sally. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kehidupan. He said, thank you. See next life, he said. Next life. Yeah, the next life. See what? Next life. Yeah. See. Next life. Next life. He said goodbye now. Let's see for the next life. Who? See. He want to see us next life. This life, no. Oh, okay. Yes, very good. I want to explain a little bit, okay? Ya, Yeah. beliau akan menjelaskan sedikit. So I would like to apologize to all of you too, So first we want to accept the retreat only 190 or 100 people because accommodation we want all of you get comfortably stay and can practice quietly like last year. But we also had many people also want to join the retreat because of 3 days of the retreat, so people can get opportunity because of holiday time. So organizer also had it. He told me don't know what to do, and many people are not happy with him because he didn't accept many people. So then I told them, oh, okay, like that. Because of 3 days retreat, we were not doing interview, so we can accept more people. So let them listen at the talk and practice every set together. I know within this 3 days it's not easy to get concentration because at home, you never. I don't know how long you meditate at home, So immediately when to change the Dhamma object, not the easy thing, So we had to be carrying on the air all the time after retreat. Then come back, so you easily can get the nimitta. So everyone also, we start to get the beginning one day, the first day, very difficult to get concentration, sleepy, wandering, After 2 or 3 days, only can overcome but the problems. So but the concentration is not easy within these 3 days. So I know they're very crowded for this retreat. But I hope that you are happy with this. Beliau ingin minta maaf kata beliau tadi karena sebetulnya retreat ini hanya untuk 80 sampai 100 orang untuk tempat ini. Tapi karena begitu dirubah dari 5 atau 6 hari menjadi 3 hari, begitu banyak peserta yang ingin ikut. Nah, beliau berpikir kalau hanya untuk 3 hari walaupun agak sesak sedikit, banyak yang bisa mendengarkan Dharma juga akan bagus. Jadi beliau sudah berkonsultasi dengan panitia dan akhirnya disetujui. Jadi kalau umpama ada yang merasa kurang enak, mungkin beliau harap mengerti hal ini. Yang kedua yang beliau ingin sampaikan, ini penting untuk kita. Memang kalau kita ikut yang 6 hari atau 10 hari, hasilnya akan lebih baik. Kalau 3 hari mungkin hari pertama, hari kedua masih ada gangguan-gangguan tentang dari rumah dan seterusnya. Hari ketiga baru mulai hasilnya agak kelihatan, lalu kita sudah pulang. Jadi beliau mengatakan nanti di rumah rajin berlatih diteruskan, jadi hasilnya akan kelihatan. Jadi beliau mengatakan kita harus lanjutkan di rumah berlatih seperti itu. Then whenever I did meditation retreat, from the first day, all the time, I also invite some Deva. But I don't know how much you have power to see. But I just invite them they want to listen at all, or they want to get some merit, sharing merit from us. They can come down and listen. So there is always I did chanting and I always pray for them. So I don't know they are ready come or not. I cannot tell. So if you can see that it's very good. Many Deva also want to learn all the Dhamma. So we teach one time to the Deva. Many Deva can be very easily can understand. Humans 100 times explain also not easy. Jadi beliau mengatakan memang kalau kita berlatih 3 hari seperti di sini untuk kita semua, tapi beliau dalam waktu yang bersamaan juga sebetulnya beliau berusaha untuk mengajarkan Dharma, menjelaskan Dharma kepada para dewa. Jadi ketika beliau setiap mulai melatih seperti di sini, beliau membaca parita-parita suci itu mengundang untuk para dewa juga untuk hadir mendengarkan Dharma. Pada umumnya para dewa itu kalau dijelaskan Dharma sebentar aja dalam waktu singkat mengerti. Kalau manusia kan beratus-ratus kali masih sulit mengerti. Nah, beliau mengatakan mungkin para dewanya hadir, mungkin ada yang bisa melihat di sini bahwa dewa itu hadir, atau mungkin
kalau tidak bisa melihat mungkin kita juga tidak tahu beliau mengatakan seperti itu. Why can that difficult? There is no good. Greed, anger, delusion cause you unwholesome karma. Can go to the hell or animal life. Please don't do. Ya, jadi beliau mengatakan kalau kita tidak berlatih, ingat gampang sekali pikiran-pikiran buruk itu muncul seperti keserakahan, kebencian seperti itu. Jadinya jangan biarkan pikiran buruk kita muncul. This is the Dhamma too. Do you listen or not? Sekarang beliau sedang menjelaskan Dharma ini, kita mendengar atau tidak? Yes, we listen. 3 days, huh? Listen for 3 days. Yes. After go back. Sekarang mendengar 3 hari, tapi setelah pulang ke rumah bagaimana? Listen until you die. That may benefit for you all. When you come for 3 days, you know what is the good and bad. How's our future? And then slowly will benefit for you all. Jadi beliau menganjurkan kita untuk belajar dan mendengarkan Dharma untuk selama hidup kita, sehingga membawakan hasil atau kebaikan untuk diri kita. Sorry. Oke. Ada lagi? Dari wanita? Siapa yang wanita? Ya, silakan. Terima kasih kepada pemilik tempat ini dan Yang Mulia Sayale dan Pak Merte. Sebetulnya saya nggak ada rencana untuk menyampaikan, tapi menunggu tidak ada, saya mencoba menyampaikan kesan saya. Okay, first he say thanks to the owner, to you and to me. He supposed not talk, but because nobody talk, so he take the chance. Nama saya Lilis, saya dari Tangerang ya. Sebelum ini saya sudah pernah ikut, tapi program Pak Merte, dan yang saya lihat selama ini mungkin baik untuk teman-teman juga. Meditasi Anas Panapati ini untuk pemula mungkin agak sulit ya, karena saya lihat teman-teman sulit, saya juga karena mungkin dia terlalu halus, jadi sama seperti teman ya, hari satu ke satu saya blank, nggak dapat apa-apa gitu ya, malah nggak bisa konsentrasi sama sekali, yang ada boring, sangat boring gitu, sampai rasanya mau pulang kayaknya tadinya. Saya udah pikir-pikir, wah kalau begini lagi besok angkat koper saya pulang saja, karena berbeda yang Pak Merte, kita langsung bisa konsentrasi. Hari kedua saya malah mendapat lebih parah ya. Saya nggak tahu atau saya saja atau yang lain. Saya mendengar banyak yang teriak minta tolong gitu ya. Jadi bukan konsentrasi, malah saya takut jadinya, ini saya yang salah atau saya terkena halusinasi gitu. Nah setelah hari ketiga, terutama waktu saya mengadakan Dhamma Talk ya, yang kedua itu memang saya lihat banyak sekali dewa datang ya. Itu saya baru merasakan ketenangan yang luar biasa, dan saya merasakan Anaspati ini memang bagus ya, tapi mungkin untuk pemula sulit. Kalau yang sudah pernah, ini bagus sekali karena kita langsung mendapat nimitanya tuh lebih jelas dan lebih menetap lama gitu ya. Kemudian bagi teman-teman ya, mungkin juga bukan orang Buddha, saya rasa apa yang dijelaskan Sayale itu bagus sekali. Jadi dia menjelaskan secara general tentang kehidupan, tentang penderitaan. Di sini pencerahan Dhamma itu sangat merasuk ke dalam hati saya ya. Berbeda dengan yang saya ikutin sebelumnya, mungkin tidak ada. Jadi banyak manfaat untuk spiritual di sini. Kita sekaligus bisa bercermin ke dalam diri kita ya, bahwa hidup ini bukan sekedar hidup gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang kita hidup itu untuk meditasi. Karena di sini banyak orang tuh zaman sekarang kalau menghadapi masalah maunya instan, pergi ke dukun, ke paranormal, mau sembuh, mau menyelesaikan masalah. Dari apa yang saya dengar dari Sayale itu tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat karma baru bagi si penolong. Karena apa?
Kadang-kadang kita membantu orang, kita tidak tahu bahwa orang itu sedang menjalani hukuman. Kita bantu dengan instan, kita yang kena. Untuk apa yang saya dapat itu, kalau untuk panitia mungkin ada koreksi ya. Untuk selanjutnya retreat itu mungkin bisa diseleksi. Untuk yang sama sekali belum, better jangan dulu ya, karena banyak yang mau muntah, mau pusing, mau pingsan, mungkin terlalu banyak dan terlalu agak lebih sulit ya meditasi ini ya. Jadi kasihan. Kedua, kalau mereka yang ada batuk apa gitu ya, yang terlalu mengganggu, tolong diinikan, dipindah ruangannya atau gimana, jadi nggak mengganggu temannya. Itu aja. Terima kasih. Sadu. Terima kasih. I explain a little bit ya. I think what she tried to say for 3 days for beginner to feel the breathing is quite difficult. That's what she tried to say, and she was nearly going home. She was nearly going home, but in the end, day number 3, I know her quite well. She has a power that she can hear a lot of the first day and the second day she hear a lot of sound that asking help, and day number 3 she can see that according what she said, the Deva come. This is what she tried to say, and what she got here, the most important for her, she got so beautiful Dhamma. She learned a lot from the teaching that you give, and she tried to say to the student here who's not a Buddhist, this teaching that come from you is quite universal and good for everybody. So this is number 1 that she said. Number 2 for the organize, that she said maybe next time when we do something like this, we have to make selection. Because many people really a beginner, they don't understand about meditation, so difficult for them. So maybe by doing selection, maybe we can teach them a little bit like basis, so they can follow it, because 3 days is quite short time. And also she suggests if in one room, one people may be coughing because sickness maybe or something too much, maybe organize asking to move to another room, so not bother most of the people. I think that's what she tried to say, but of course before she also appreciate whatever the organized doing this. Then the first 2 is 3 days not easy. We already explained concentration not easy to get from 3 days. Our intention, within these 3 days you can keep it 8% for 3 days. This is the first reason that you can get wholesome karma. And listening in the beginning, you just listen and learn the method how to practice for Anapanasati. And you know the method, you have to carry on, not only this 3 days. 3 days is very beginner. We have to settle our mind at least 3 or 4 days. After that, only your mind is quiet, only easily you will feel the breath and comfortable with the breath. So there is all the time the retreat happens. No? Jadi beliau mengatakan, memang 3 hari itu pendek sekali. Tapi dengan berada di sini, menjalankan 8 sila, lalu belajar teknik pernapasan Anapanasati ini sudah banyak ya yang kita peroleh. Nanti tugas kita melanjutkan di rumah, karena memang diperlukan antara 1 sampai 5 hari supaya pikiran kita betul-betul tenang untuk mendapatkan hasil. Nah 3 hari tentu saja hasilnya tidak akan baik sekali, tapi kita harus lanjutkan di rumah. Because at the all time we did 10 days retreat. It is 10 days retreat after 3-4 days. Actually 4-5 days only they start to see the color of the bright light. No? Jadi beliau katakan teknik ini sebetulnya bagus untuk 10 hari. Biasanya di hari keempat kelima baru muncul sinar-sinar itu. The different people have different parami. Some people could see the light within even 1 or 2 days. Also, how they focus on the breath, they really can concentrate. They know how to control their mind. Within 1 day, also they could see the light. Jadi tentu saja setiap orang membawa katakanlah paraminya, maksudnya bakatnya atau karmanya masing-masing ya. Ada beberapa orang di dalam waktu sehari, kalau dia memang berbakat, memang mempunyai karma yang bagus dari hidup dulu, mungkin dia merasakan dalam 1 hari dia sudah bisa
melihat sinar. Ada juga yang seperti itu. The main thing is we need to control our mind. If you are not control, 1 year practice also cannot get nimitta, cannot get concentration. So we can control our mind mindfully. You practice, you know the method how to practice. Very easy to get. Jadi beliau mengatakan yang terpenting itu adalah melatih pikiran kita ya, untuk mengontrol pikiran kita, untuk dilatih. Kalau kita tidak berlatih, tidak belajar mengontrol dengan baik, walaupun 1 tahun tidak akan muncul-muncul sinar itu. Nah sekarang sudah belajar di sini, caranya sudah diajarkan, kita sudah mengerti, tinggal latihan lanjutannya. Karena beliau mengatakan dengan mudah kita akan bisa mendapat sinar. Silent retreat is very important. The first day you are taught a lot, not listen, because of that also cannot get concentration, cannot feed the breath. At the beginning, you are silently, you practice. After 1-2 days, you will see the nimitta. Jadi beliau mengatakan kalau lain kali kita ikut retreat, untuk tidak berbicara itu penting sekali ya. Kalau kita berbicara, konsentrasinya sulit muncul. Jadi di sini karena sibuk berbicara, sulit mendapat konsentrasi. Gitu. Jadi untuk itu harus berusaha menjaga tidak berbicaranya dengan baik. Concentration practice is not easy. Ya, jadi berlatih konsentrasi itu memang tidak mudah. And then another thing is because many retreat we saw about that we cannot give one room for one person. Very difficult to get accommodation. Now also we had to be thanks to the organizer and the donator. Very good environment. Sometimes we had to share 3-4 people. Some people the body problem, body sickness. Sometimes. When before that they don't have the kind of problem. After a few days, because of tiredness or the weather, they may get cough. So immediately we ask them to move out. Some get hurt their feeling. So we had to think very carefully. So because of that, they may unhappy. They get unhappy. They cannot concentrate. We saw many different people had different condition and different understanding. So for us, for organizer. Difficult to set up all this thing, but if too much, we were trying to do it. Jadi beliau memberikan komentar tentang usul kalau ada yang di kelas sangat mengganggu atau batuk berlebih-lebihan, mungkin disarankan untuk pindah ke tempat lain. Beliau mengatakan kalau memang terlalu keras, kita harus carikan jalan, memang harus dipindahkan. Tapi kita harus mengerti bahwa melakukan retreat seperti ini banyak orang, satu ruangan ada 4 orang. Lalu orang datang dengan kondisi yang berbeda-beda, lalu udaranya berubah, kadang-kadang orang itu sakit. Nah kalau dia sakit, dia terus meditasi di ruangan yang sama dengan kita, lalu kasarnya kita pindahkan atau usir, kita harus jaga perasaan orang itu. Nah kalau tidak terlalu keras, tidak terlalu penting, tidak perlu ya, mungkin itu yang dia maksudkan. Jadi harus hati-hati untuk kita panitia juga, dan kita harus mengerti keadaan panitia supaya kita tidak terlalu menuntut terlalu banyak. We asked them to take medicine first. If really cannot cure very serious, we were trying to arrange another room. Mula-mula mungkin kita sarankan untuk makan obat. Kalau memang betul setelah makan obat tidak bisa, mungkin sangat mengganggu, baru kita pikirkan untuk memindahkan. Oke. Ya, selesai. Yang laki ada lagi? Ada? What time? I think they had to go back to late for them. Mungkin sudah cukup ya. Okay. Organize asking me to give a little talk to close this, and after that we do metta ya. Metta chanting we may do it. Sayali tadi mengusulkan kepada saya nanti mau menutup ini kita akan membaca karania bersama-sama. Nah sebelumnya peserta meditasi yang saya hormati, saya diberi tugas oleh panitia untuk memberikan kata penutup untuk meditasi ini. Jadi saya berpikir kalau orang itu berbuat baik memang sangat bagus untuk tidak menonjolkan diri. Tapi kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, perlu untuk memberikan inspirasi kepada orang lain supaya lain kali ikut berbuat baik. Saya tahu panitia yang melakukan ini sangat baik tanpa pamrih. Jadi mereka-mereka itu tidak mau menonjolkan diri. Mereka minta saya untuk memberikan sambutan dan saya tidak setuju. Untuk itu saya panggil hanya tampil ke depan. Pak Charles, silakan tampil.
Silakan berdiri. Oke, beliau sedang kerja, berdiri. Tepuk tangan untuk Pak Charles. Kawan-kawan Pak Charles yang lain yang saya ingat namanya satu persatu. Agus mana? Silakan Agus. Ya. Lalu yang ingat Adi, mana Adi? Ada 2 Adi. Ya, silakan. Lalu Cik Matthew. Mana yang mewakili kawan-kawan di dapur? Ya, silakan. Saya tidak ingat semuanya, tapi mereka yang mewakili kawan-kawan yang lain, terima kasih banyak. Dan sekarang untuk saya tahu juga keluarga di sini sangat membantu kita, memberikan semuanya. Mungkin kita perlu mengenal beliau, kita untuk mengucapkan terima kasih kita. Pak Dede, ada beliau di sini mana? Tolong. Iya, Pak Dede dulu, Pak Dede. Pak Dede dulu berdiri supaya kawan-kawan tahu. Ya. Tadi pagi saya berfoto di ruangan makan dengan Pak Dede yang moto putri beliau. Saya bilangan putrinya, Evan kemari ikut foto. Karena saya ingin memperlihatkan kepada anak saya di rumah, lihat ini, anaknya Pak Dede dengan keluarganya begitu ikhlas membantu pertapa dan saya ingin anak saya seperti itu. Anak-anaknya Pak Dede silakan, Evan dengan Irin tolong berdiri supaya mereka tahu. Ya, terima kasih. Dan tentu saja yang terakhir istrinya Pak Dede, Ibu Jenly, terima kasih banyak ya atas perbuatannya. I just explain to make their side. Ya. Ya. Jadi beliau mengucapkan terima kasih semuanya, sudah bagus sekali dan terutama kepada panitia Dhamma Walker-nya, terima kasih atas kebaikan yang dilakukan. Translator too. Thank you. Kepada translatornya, dognya. Terima kasih. I'm joking. Oke. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Kami panitia, terutama saya memohon maaf karena ini dharma dan sangat sulit. Saya berusaha untuk menerjemahkan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin karena memang saya tidak mengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Yeah, now we chanting metta. I have this. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Yang Mulia Sayali di Bangkara, dalam hidup ini ketika kita ingin menjaga sila kita, lalu mempunyai konsentrasi yang baik, kita harus berusaha mengembangkan metta kita, cinta kasih kita. Dengan mempunyai cinta kasih yang baik, seperti yang diajarkan di Karania Metta Sutta, kita akan bisa menjaga sila kita dengan baik. Kalau kita bisa menjaga sila kita dengan baik, maka konsentrasi kita akan muncul lebih mudah. Dengan baik mencapai jana. Kalau kita bisa mencapai jana dengan kekuatan jana kita, seperti yang diajarkan di dalam Karania Metta Sutta oleh Sang Buddha, kita tidak akan pernah lahir lagi di rahim manapun juga dengan mengerti, menembus kalapa-kalapa yang muncul dan lenyap, seperti yang diajarkan oleh Sayali. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca Karania Metta Sutta. Handamayang Karania Metta Suttang Banama Se. Sa
Silakan mengambil sikap anjali, kita tutup dengan namaskara. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Budang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno Sanggang namami. Sanggang namami. Semoga kita berbahagia, semoga keluarga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Mari kita bernamaskara bersama-sama ke Sayali Dipanggar.
all of us say thank you to you, Sayale. I hope you always come to Indonesia, give us Dhamma. Thank you. Oh, Sayale di sini. Sayale diam. Sayale, please sit down here ya. They want to make some donation. Jadi kawan-kawan yang ingin melakukan donation kepada Sayale di Pangkara, silakan ke depan untuk memberikan apa? Silakan duduk dulu sebentar.